lang yan. By dos. Umabot na tayo ng 17,000 sa Kuya Play. Ayan. Kuya Play 17,000. By dos lang yan. Times 1,500. Kabig sa ibibagsak Grabe. eh, no? Oo. Grabe to. Grabe yan. Wala kayo talaga na panalo. Ano, 13 pesos na lang na inawa ng pera. Grabe. Umabot ng... May scatter pang 4. 37,000. Yun. 18,000. Oh, Wait, times times 100 oh. Times 250. 250, dalawang 250. Wala man lang sa pumutok na. Walang pumutok. Walang pumutok. Times mo. Dalawang times 250. Grabe yan. Bagsakan mo. Yun. Binagsakan. Binagsakan pa. Binagsak Sige pa. 500. Sige pa. Magkano yan? Kal na. 10,000 na. Max win 11,000. Max win. Ayan oh, max win tayo sa Kuya Play. Ah, max win na yan. Max win. Sagad na yun. Oh, Wala na sagad na yan. itataas. May spin ka Yan. pa, kuya. Bit dos lang yan oh. Wala na. Bit dos lang yan. Oo. Sagad na. Wala na, sagad na yan. Sagad na. 22. 20,000. Di, lampas pa yan. 23. Lampas pa. 24. 25. Wala kayo talaga panalo ni Kuya. Lampas pa. 25. Bibay! Yun oh. Sa Kuya Play yan. Kuya Play. Ebidensya Kuya to. Play yan. Ay, din ka lang ano. Sa 30. Kahit na Grabe. natin. Sa Kuya Play yan. Grabe. Binigyan Kuya Play tayo. daw. Kuya Play daw. Guys. Yan. Sa mga gustong mag-register may link ako. Yan oh. 30. 30. Max win na yan. 30,000 max win. Oh, max win na yan. Ayan oh. Bet dos lang yan. 30,000 binigay max win Oh, sa Kuya Play. kita mo, oh. Big boss. Grabe. 30,000. Ayun guys. Yan. Sa mga gusto mag-register ha. Link ako. 50 pesos. Laki no.